তো হ্যালো বন্ধুরা আর বড়দের সবাইকে নমস্কার। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এই ঠান্ডাতে। আমি আজকে বেরিয়ে পড়েছি আমাদের লন্ডনের গলিতে, কলকাতার গলিতে, আমার ফিটসবার্গের ইগল i15 Pro Max ক্যামেরাটা নিয়ে। এটা একটা বাজেট সেগমেন্টের ক্যামেরা। আজকে আমি চেষ্টা করেছি এই ভিডিওতে এই ক্যামেরাটার ভিডিও কোয়ালিটি, ভিডিও ফুটেজ এবং স্টেবিলাইজেশন যে কোয়ালিটি রয়েছে সেটা কেমন, এটা আপনাদের সামনে একটু দেখাতে। আমি ইউটিউবে প্রচুর ভিডিও সার্চ করার চেষ্টা করেছিলাম ক্যামেরাটা কেনার আগে, কিন্তু আমি কোনো জায়গায় ঠিক প্রপার একটা আইডিয়া পাইনি যে এর স্টেবিলাইজেশন কোয়ালিটি যেটা রয়েছে সেটা কীরকম বা এর ভিডিও আউটপুট কোয়ালিটি কীরকম। তো মোটামুটি বলতে পারেন এটা একটা রিস্ক নিয়ে আমি ক্যামেরাটা কিনেছি। তো ক্যামেরাটা কেনার পরে আমি যেটা দেখলাম, এর ভিডিও কোয়ালিটি হোক বা স্টেবিলাইজেশন কোয়ালিটি হোক, আমি যে টাকাটা যেটা খরচ করেছি সেটা অনুযায়ী আমি খুবই স্যাটিসফাই। ক্যামেরাটা হিটও হয় না এবং ক্যামেরাটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়, এরকম কোনো রকম ইস্যুও কোনো রকম কিছু নেই। তো একটা ছোট্ট একটা ভিডিও আপনাদের সামনে করার চেষ্টা করলাম। এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট মোটো ব্লগিং সেগমেন্টের ভিডিও। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো ভিডিওটাকে এনজয় করুন। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके तीसियों पुरस्कार लाता है, उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। खोटा सिक्का ऑन द बीट, नहीं मतलब कैसे पता चलेगा वो गद्दार है या नहीं, अपना फुनसुक वांगड़ू वफादार है या नहीं। ये भड़वी मीडिया ने गर बोल दिया गद्दार है वो, तो समझो देशभक्त है बंदा, वफादार है वो। भाई तुम लिख के ले लो, भगत सिंह अगर जिंदा होता आज, ये साले अंधभक्त उसकी भी वफादारी पे लगाते दाग। और सब बॉयकॉट करो मीडिया का, अरे जागरी जनता जाग। किसी भलवे न्यूज एंकर को देखो तो बोलो भाग दी के बोझ के भाग। ये अनभक्त बंटी को लगता है पाकिस्तानी सूत्रधार है, उस बंटी तेरी उम्र से ज्यादा देशभक्ति के पुरस्कार हैं। उस बंटी थोड़ी शर्म तो कर ले यार, थोड़ी शर्म तो कर ले यार। मतलब तू हगा हुआ भी खा लेगा अगर बोलेगी सरकार। एक भूखा बैठ के करता रह गया पूर्ण राज्य की मांग, तब सब सरकारें सो रही थी जैसे पी रखी हो भांग। ना सुनती है ना देखती है ना बोलती है सरकार, बस कुर्सी पे बैठी है क्योंकि हो गई है विकलांग। अंग्रेज भी क्रांतिकारियों के साथ ऐसा ही करते थे, जो भी खिलाफ होता था उनको जेलों में भरते थे। स्टूडेंट किसान टीचर महिला सबको घसीटा था सड़कों पे, कोई भेदभाव नहीं था, बराबर जुल्म सब पे करते थे। स्कूल बनाए उसने, आर्मी कैंप बनाए उसने, राजू और फरहान जैसे कई चैंप बनाए उसने। फिर तुमने वो राजू फरहान ही आपस में लड़वाए, बिल्ली रोटी को लड़े और बंदर फायदा उसका उठाए। सोनम का एक ही दिन में पाकिस्तान से लिंक ढूंढ लिया भाई, पुलवामा के 400 किलो का आज तक पता नहीं किया भाई। जिनके अकल पे पत्थर पड़ गए उनको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। समझ रहे हो ना भाई। उसने कहा था ऐसा होगा कल को मुझे अंदर कर दिया जाए, मेरा जेल में रहना शायद लोगों को ज्यादा समझ में आए। आवाज उठाओ सवाल पूछो कहीं ऐसा ना हो जाए, जो उस पे बीत रही है कल को तुम पे भी आ जाए। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों सरकार, कभी वो तेरी मारे कभी तू उसकी मार। जैसे अभी वो एक पार्टी के लिए है गांधी जैसा साफ, और दूसरी के लिए है ऑब्वियसली गद्दार। তো সবাই এই সময়টা আপনারা দেখতে পারবেন, আমি একটু যে রাস্তা দিয়ে গেছিলাম তার কন্ডিশনটা ভালো ছিল না, একটু উবড়খাবড় রাস্তা ছিল। তো সেখানে ভিডিও যে স্টেবিলাইজেশন আছে সেটা খুব সুন্দরভাবে ক্যামেরাটা মেনটেন করেছে। এনারা যে রিয়েল 4K যেটা আর কি, মানে ওনারা যেটা ক্লেম করেন সেটা সত্যি আর কি। এদের যে ভিডিও যে কোয়ালিটি আছে সেটা আমার 4K 30 fps এ রেকর্ড করা, এবং তো স্টেবিলাইজেশন কোয়ালিটি দুটোই খুব ভালো এসছে। তো এটা ছোট্ট একটা ভিডিও আমি আপলোড করার প্রয়াস করলাম। এরপরে আপনাদের এর নাইট পারফরমেন্স কেমন, এর নাইট ভিডিও কোয়ালিটি কীরকম থাকে সেটা আমি একটা করার চেষ্টা করব। তো কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটাকে একটু লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।